হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটি হলো পেটিএম পেমেন্ট ব্যাংকে যারা কাল থেকে শুনছেন যে পেটিএম পেমেন্ট ব্যাংকের কিছু প্রবলেম হয়েছে বা বন্ধ হয়ে যাবে, সেইটা নিয়ে আমি বলবো আজকে। তো পেটিএম পেমেন্ট ব্যাংকের দেখতে পাচ্ছেন আরবিআইর যে গাইডলাইন বা রুলস রয়েছে, আগেও ভঙ্গ করেছিল পেটিএম, তো আবারও ভঙ্গ করেছে। তাই পেটিএমকে কিন্তু শাস্তি দেওয়ার জন্য একটা ডেট নির্ধারণ করেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। তো নিচে দেখতে পাচ্ছেন এই যে পিডিএফ দিয়ে দিয়েছে, এটা রুলস বা কি প্রবলেম হয়েছে সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এই যে ডেটটাও দেওয়া রয়েছে 31-এ, মানে কালকেই প্রবলেমটা হয়েছে, তো বুধবার ওটা। তো এর রুলস দিয়ে দিয়েছে, তো আপনারা দেখতে পাবেন এই যে যে পেটিএমে যেটা রয়েছে যে ফেব্রুয়ারির 29 তারিখে 2024 এর মধ্যে কিন্তু আপনার যত লেনদেন আছে করে নিতে হবে। এরপরে কিন্তু আর কোনো ক্রেডিট হবে না। মানে আপনার পুরানো টাকা যদি থাকে সেটা আপনি কাউকে পাঠাতে পারেন খরচা করার জন্য, কিন্তু নতুন করে কোনো টাকা মানে ঢুকবে না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাস্ট্যাগ, এনসিএম কার্ড যেগুলো আছে সব কিছুই কিন্তু আস্তে আস্তে সব বন্ধ করে দেওয়া হবে। তো আমি আরও দেখাচ্ছি, এইখানে নেট ব্যাংকিং যারা আছে তারাও সেগুলোও বন্ধ করে দিবে। তো এরপরে যারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যারা এইপিএস, আইএমপিএস ইত্যাদি করেন, তাদেরও কিন্তু সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, সেগুলোও কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারির 29 তারিখে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেটা রয়েছে পেটিএম সার্ভিস, যেটা মার্চেন্ট বলি আমরা। তো ইউপিআই আরও তো ওগুলো তো বন্ধ হবেই। সঙ্গে সঙ্গে ইউপিআই বন্ধ হবে বলতে যেগুলো আপনি কোনো ক্রেডিট হবে না, মানে কেউ যদি আপনাকে টাকা পাঠায় বা কিছু করে ওগুলো হবে না, বা ক্যাশব্যাক যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যাশব্যাক বা আদার্স কিছু যে পেতেন সেইগুলো হবে না। কিন্তু আপনার পুরনো টাকা যদি থেকে থাকে সেইগুলো কিন্তু আপনি কাউকে পাঠাতে পারবেন। ঠিক আছে, এবং মার্চেন্ট যেগুলো হয় সেই মার্চেন্টগুলোও কিন্তু এই যে দিয়ে দিয়েছে বন্ধ করে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, 29 ফেব্রুয়ারি 2024 সব কিছু এইগুলোও কিন্তু বন্ধ করে দেবে, এবং সেগুলো কমপ্লিট হবে 15ই মার্চ 2024-এর মধ্যে। এই মার্চেন্টগুলোকে সব পুরোই মানে বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে কারো কাছ থেকে লেনদেন না করতে পারে মার্চেন্টগুলো। ঠিক আছে, তো এইটা নিয়ে আমি সকালে অফিসে কল করেছিলাম পেটিএমের কাস্টমার কেয়ারে। তো তার সম্বন্ধে আমি বলে দিচ্ছি। তো ওনারাও সেমভাবে বলেছে যে আহ, মানে পেটিএমের অ্যাকাউন্ট বন্ধ হবে না, কিন্তু অ্যাকাউন্ট চালু থাকবে, কিন্তু যে লেনদেনগুলো আর কোনো ক্রেডিট হবে না, মানে কেউ টাকা পাঠালে অ্যাকাউন্টে নতুন করে ঢুকবে না, পুরনো টাকা থাকলে সেগুলো ইউজ করতে পারবে। তো এই অবধি আপডেট রয়েছে বললো। তো এরপরে যদি কোনো আপডেট আসে তো সেটা বলে দেওয়া হবে বলেছে। তো সেই রেকর্ডিংটা আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। हाँ, नमस्कार मैम। जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ जो वो जो ट्यूटर है ना उसने देखा था, वो आरबीआई ने बोला जो फरवरी का 29 तारीख में वो अकाउंट सब मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बैंक है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे कि समझ पा रहे हैं, आपको जानकारी चाहिए आरबीआई ने जो गाइडलाइन बताया उसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए। हाँ 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 हाँ। पेटीएम पेमेंट बैंक में पहले भी कॉल किया, फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। हाँ बोलिए। पेटीएम पेमेंट बैंक से पहले भी कॉल किया, फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। ना ना, फर्स्ट टाइम। जानना चाहेंगे रजिस्टर नंबर से कॉल किया है? नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। नाम कंफर्म कीजिएगा बेहतर सहायता के लिए। हाँ बोलिए। नाम कंफर्म कीजिएगा आपकी बेहतर सहायता के लिए। मेरा नाम विभास प्रधान। नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। जानकारी देना चाहूंगी सर, रिसेंट जो आरबीआई के निर्देश जारी किए गए हैं इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में 29 फरवरी के बाद से नया जमा स्वीकार करना या क्रेडिट लेन देन की अनुमति को रोक दिया गया है, जिसके बिहाफ में पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट में आप कोई नया अमाउंट रिसीव नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे। ओहो। बाकी जो आपका पहले का जो अमाउंट शेष मौजूद जो अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं। हमें और भी अभी इस रिगार्डिंग अभी कोई अधिक जानकारी नहीं है, हमें उसकी अधिक जानकारी का इंतजार है, तो निश्चिंत रहेंगे, जो आपका अमाउंट है वो सुरक्षित है। अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा हूँ 29 तारीख के बाद में वो अकाउंट क्या क्लोज हो जाएगा क्या?
नहीं सर, अकाउंट क्लोज के लिए नहीं, अमाउंट की रिगार्डिंग नहीं जानकारी थी। लेन हाँ देन जो क्रेडिट आप करते हैं वो इस पे रोक किया गया है, नया 29 अमाउंट। तारीख के बाद लेन देन भी नहीं होगा? किसी को पेमेंट करेगा तो नहीं होगा क्या? नहीं, अगर पुराना अमाउंट जो आपका है वो आप उसे ट्रांसफर कर पाएंगे, हाँ ठीक है मैम। न्यू अमाउंट आप रिसीव नहीं कर तो पाएंगे। इस तरह से कोई नोटिफिकेशन आएगा नहीं पेटीएम में? इस बात में हमें अभी अधिक अपडेट नहीं है, हमें भी पूरी जानकारी के रिगार्डिंग इंतजार है। थैंक यू मैम। जी। पेटीएम पेमेंट बैंक से संबंधित किसी अन्य प्रकार की सहायता कर सकते हैं? नहीं है मैम। जानकारी देना चाहेंगे, भविष्य में कोई भी इशू है जिसका जल्दी रेजोल्यूशन चाहते हैं तो पेटीएम ऐप में हेल्प एंड सपोर्ट सेशन से भी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ठीक है मैम। पेटीएम पेमेंट बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद, हमें आपसे बात करना खुशी है, आपका समय शुभ हो। থ্যাংক ইউ। তো শুনতে পেলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন।